السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفو اليوم درس الفرنسية لي تيب دو فراز. Cette leçon est réalisée par Ardouane Boujmaoui. Donc en attendant que nous commençons avec notre PowerPoint, c'est bien. Maintenant on prend le stylet comme d'habitude. C'est bien. Donc on passe à la leçon. Donc on a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Donc on a 4 types de phrases. Donc la première phrase, donc pour ne pas vous déranger, je vais on prend le stylet une autre fois. La phrase déclarative. C'est quoi la phrase? Apporte une information, apporte une information, et elle se termine par un point. Toujours la phrase déclarative se termine par un point. Parfois, des points de suspension. Des points de suspension, عندي 3 ديال النقاط. إما هذه نقطة ولا هذه، والأغلبية في الامتحانات وفي الفروض تعطونا وفي لي زيفولياسيون تعطونا هذه. المهم هذه كمعلومة. Ici on a un exemple, هنا عندنا واحد المثال. Donc je lis la phrase à haute voix. Donc je lis la phrase à haute voix. Donc qu'est-ce qu'on a à la fin? On a point. Et on a toujours la phrase déclarative, on trouve le sujet et le verbe. Le sujet et le verbe. Donc le sujet c'est je, lis c'est le verbe lire, et on a le complément, donc il se termine par un point. Donc sujet, le sujet, voilà le point, le sujet et le verbe. Ou le point. La phrase déclarative. La phrase interrogative. C'est à poser une question. Il se termine par un point d'interrogation. ديما في الاخر point d'interrogation. يعني هذه خاصك تكون عارف كيفاش وحفظوهم هادو لي لا phrase déclarative لا phrase interrogative بالكتابه باش في الامتحان اللي عطاك تعرف تكتبها صحيحه. هنا باردون راه لا phrase ما كايناش هاد اس. La phrase. Donc là, le point d'interrogation. Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école? Donc c'est phrase interrogative. Donc il se termine par point d'interrogation. Donc point d'interrogation, phrase interrogative. La phrase exclamative exprime un sentiment. Il peut être introduite par un mot exclamatif. ويقدر نستعملوا فيها un mot exclamatif بحال كوم ديال التعجب. exclamatif هي ديال التعجب. كوم ولا كو ولا كال وكاين بزاف. Il se termine par un point. Pardon. Il se termine par un point d'exclamation. هذه ديما حتى هي عندها point d'exclamation. وهذه ديما عندها point d'interrogation. وهذه ديما عندها point فقط. Donc la phrase exclamative c'est meilleur. C'est meilleur. واخا هنا le verbe ولكن راه ماشي à l'impératif présent. خاص يكون في l'impératif présent. هي اللي غادي نشوفوه هنايا لتحت. مزيان نعقلوا عليها. خاص هنا درس متعلق بلا كونجيغيزون كذلك. سي ميرفييو. سي ميرفييو. انه رائع. دونك شي حاجه اللي عجبتنا وعبرنا على واحد الاحساس ديالنا. دونك سي فراز اكسكلاماتيف. هنا فين كاين المشكل هو لا فراز امبيراتيف، ولكن من بعد ما غاديش يبقى ان شاء الله. دونك لا فراز امبيراتيف سير ا دوني ان اوردر. كنستعملوها ا دوني باش نعطيو واحد لوردر. هنا لوردر ماشي هو الترتيب وانما امر نعطيو ولا ان كونساي نصيحه اون انستركسيون ولا توجيهات. Il peut se terminer par un point
le point ou un point d'exclamation. هنا فين تطرح لنا مشكل كان عندنا بوان تولي عندنا مشكل مع لا فراز ديكلاراتيف كان عندنا بوان ديكسكلاماسيون تولي عندنا مشكل مع لا فراز اكسكلاماتيف ولكن باش يتحيد المشكل بطريقه سهله خاصك تعرف شويه في لا كونجيغيزون ديما لا فراز انتيروغاتيف لا فراز امبيراتيف ديما تيكون فيها واحد لو فيرب في لامبيراتيف بريزون سورتي دون لا كور هاي عندها بوان ممكن نديرو لا بوان ديكسكلاماسيون بحال تيزيفو تا هي بوان ديكسكلاماسيون ممكن نديرو لا بوان اذا باش نعرفوهم تكون في لامبيراتيف بريزون في لا فراز في لامبيراتيف بريزون مفتو ولا نو ولا فو نقدروا نقولوا هنا سور دو لا كور هنا دون لا كور وهنا تيتوا هنا نقدروا نقولوا ثاني سورتون دون لا كور وهنا تيزون نو إذا هنا هاد لا فراز امبيراتيف خاصنا نردو البال هي مع لو فيرب تيكون وما تيكونش عنده لو سوجي ما تيكونش عنده هاد لو سوجي و تيكون في تو و نو و فو وغادي نشوفو في الأمثلة أكثر اون باس quel est le signe de la ponctuation qui convient نتوما غادي ديرو لي سين دو بونكتوياسيون شنو هما لي سين دو بونكتوياسيون هما علامات الترقيم واش بوان ولا بوان دانتيروغاسيون بوان ديكسكلاماسيون لي دو بوان حتى هاد لي غيومي لا بارونتيز حتى هما لي بارونتيز اقواس دونك خدموا هاد التمرين حيت ضروري نكونوا نعرفوا لا بونكتوياسيون باش نعرفوا لي تيب دو فراز داكشي علاش فضلت نبداو بهاد لا ponctuation. Donc, un pauvre bête. Le fermier s'écria, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Que la nature est belle. Nous regardons le lac propre. Donc, on passe. La première, donc on exprime un sentiment. Le sentiment. Donc, point d'exclamation. Pauvre bête. Pauvre يا فقير وبات هما الحيوانات والدواب تنقولوا الدواب يعني الحيوانات. Donc ça, c'est quel type de phrase? Il y a des phrases exclamatives. هذا راه ماشي verbe. هذا راه adjectif. Donc non, c'est phrase exclamative. On passe à l'autre phrase. Le fermier s'écria. Que se passe-t-il? On a une phrase interrogative. Qu'est-ce qu'il y a? Point d'interrogation. Phrase interrogative. Que la nature est belle. حتى هذه هنا فين هو لو فيرب في لامبيراتيف بريزون ما كاينش كاين لو فيرب ولكن في البريزون دونك que la nature est belle هنا تعبروا على واحد الاحساس ما اجمل الطبيعه دونك سي une phrase exclamative. On passe à l'autre phrase. Nous regardons le lac propre. Phrase déclarative. عندنا le point وعندنا le sujet وعندنا le verbe. Donc phrase déclarative. Le lac le lac. Un lac. On passe. Dans le type de chaque phrase. Les phrases qui sont les types dialogues. Phrase déclarative, interrogative. ديما كتبوا phrase. La première phrase, bonjour, je m'appelle Ali. Donc, phrase déclarative. Je, sujet, verbe ou point. L'autre phrase, est-ce qu'il est possible de voir le directeur de l'école? Phrase interrogative. Point d'interrogation. Frappe à la porte et entre dans son bureau. Un point d'exclamation. Il y a une phrase exclamative ou la phrase impérative. Ok, là, dit-il bien, qu'il frappe, le verbe frapper, ok, le verbe entrer, entre. Mais qui ne la tue, la nous. La tue, je joue la deuxième personne de singulier. Donc c'est une phrase impérative, le verbe qui est l'impératif présent, qui n'est juge. L'autre phrase, point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. As-tu apporté ton bulletin scolaire de l'année dernière? Point d'interrogation, donc phrase interrogative. Tenez, le voici, prenez-le. Donc quel type de phrase? Là, je fais la terminaison. Donc tenez, finissez-vous, maquinage. Prenez, finissez-vous, maquinage. Donc ici on a deux verbes aussi. Donc c'est phrase impérative.
que de bonnes notes. هنا فين هو le verbe ما كاينش كاع اصلا donc c'est une au point d'exclamation donc c'est phrase exclamative. C'est excellent ها هو le verbe كاين ولكن واش كاين في l'impératif présent le verbe être soit soyons soyez donc واخا عندنا هنا سميتو عندنا le verbe ولكن خاص يكون في l'impératif présent donc c'est une phrase exclamative. On passe à l'autre exercice. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. Ado, colonne des phrases déclaratives. Un sujet, verbe, point. Sujet, verbe, point. Sujet, verbe, point. Sujet, verbe, point. Donc ce sont des phrases déclaratives. On a une phrase impérative. Tu dois arroser les plantes du jardin. يجب عليك arroser تسقي les plantes du jardin النباتات ديال الحديقة. إذا شوفوا أغلبية غادي يمشي يدير لو فيرب devoir لا حنا راه لو فيرب arroser حيت شنو اللي واجب عليه يسقي دونك واش غادي نقول ليه واجب عليك نقولوا سقي دونك سي arroser les plantes du jardin. À la fin إما نديرو بوان ولا نديرو بوان d'exclamation point d'exclamation. فهمنا؟ Nous devons regarder la classe propre. Donc, garder la classe propre. شوفوا هنا deuxième verbe هو اللي غادي يتصرف بحال الاولاني garder la classe propre. Donc phrase impérative. L'autre phrase vous devez donc فين ما يكون عندنا هنا علاش درت هادو شي الاغلبيه تيتسحب ليه لو فيرب هو اللي تيدار فاش يكون دو فيرب والثاني في الانفينيتيف راه لو دوزيام فيرب هو اللي تيدار في l'impératif présent. Vous devez fermer le robinet. Fermez le robinet. Ou t'enحتفظوا على la même personne. Tu dois jeter les ordures à la poubelle. Donc, on a deux verbes qui se suivent. Donc, on a jeter. Donc, yarmi, jette les ordures. On a la conjugaison. Le verbe jeter avec double T. Jette les ordures à la poubelle. وهادو راه كلهم في tu. كاين اللي غادي يقول لي علاش tu راه فيها اس. كاين واحد القاعده غادي نشوفوها بواحد الدرس ديال لامبيراتيف بريزون ولا راه يمكن درنا هو الا كان هنا راه درنا سميتو الا كان في لا دوزيام بيرسون دو سينغولي لو فيرب عنده او اس هذيك اس تتمشي الا كانت قبل منها او ولا ا هنا راه كلهم عندهم او دونك اس ما غاديش تكتب وتترجع الا كانت ايكغي ولا اون افيك او ان اون باس. Mais la ponctuation qui convient. On a les types de phrases. On a la ponctuation. La maîtresse a fini les corrections. On a phrase déclarative, donc point. Tu n'as pas mal à la tête. Phrase interrogative. Donc phrase interrogative, point d'interrogation. Restez tranquille. Tranquille. Phrase impérative. Donc point d'exclamation ou là point ou là le point qui est le juge ديال الحلول. L'autre phrase exclamative. Donc quelle joie de savoir lire. Donc point d'exclamation. Ne fais pas le bruit dans la classe. Phrase impérative. On a deux réponses. La point d'exclamation ou bien point. L'identifiant ça. Les enfants grandissent vite, phrase déclarative, donc c'est point. Que c'est bien écrit, phrase exclamative, c'est point d'exclamation. On passe. Transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. ماشي بحال التمارين اللي قبل حنا راه كاين شويه ديال الاختلاف. الاولاني راه كنا تنركزوا عليه لان راه كاين دو فيرب. دونك tu te présentes. جاوبوا عليه ومن بعد تشوفوا صح. Présente-toi. علاش حيت هنا عندنا ان فيرب برونومينال فيما تيكون الفيرب برونومينال هاد تو تتولي مورا لو فيرب وتتولي توا دونك بريزونت توا و بريزونت ما بقاتش عندها اس حيت كاينه قبل منها او. Vous appelez votre nom. Appelez votre nom. هنا راه كاين واحد لاكسون. Appelez votre nom. Tu te lèves quand je t'appelle. Lève-toi. علاش حيت c'est un verbe pronominal. ردوا مع البال هنا او اس دونك lève-toi اس ما غاديش تبقى هنا l'accent grave lève-toi.
vous écrivez votre nom en majuscule, en lettres majuscules sur votre cahier. Donc écrivez votre nom, dans la même personne. Quand tu, tu as deuxième personne de singulier. Quand nous, tu as première personne de pluriel. Quand vous, tu as deuxième personne de pluriel. Donc tu réponds poliment au maître, donc tu as deuxième personne, réponds poliment au maître. Vous vous levez quand le directeur entre en classe. Ici, on a un verbe pronominal. Vous. Donc, levez-vous. Vous, on a un pronom réfléchi. Machi sujet. Machi l'oulania. On passe. Et c'est fini. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا ويكون عجبكم وإلا كان شي ملاحظات راسلوني والدرس المجي إن شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.